네, 여러분 안녕하세요. 무띠아쌤입니다. 네, 이번에 우리 11과 운동을 좀 해보는 게 어때요? 라는 주제로 오늘 말하기 수업을 진행하겠습니다. 자, 먼저 선생님 그 말하기 수업을 할 때 어떻게 흐름이 알고리즘의 흐름이 어떻게 되는지 잘 알죠, 여러분? 먼저 말하기 듣기 전에 말하기 활동을 하기 전에 그 나올 문법들을 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 시옷 물규칙이 있어요. 시옷 물규칙. Jadi yang dinamakan siut mulkyutik itu adalah ini harusnya gini, siut mulkyutik dongsa atau mungkin sangte dongsa gitu. Jadi ini adalah kata kerja kata kerja mungkin ya, kata kerja atau kata sifat yang setelah dibuang da-nya atau yang setelah dibuang lah ya, mesti yang setelah setelah suku kata da, setelah suku kata da ya, atau di belakangnya, di belakang kata sifat yang sebelum di belakang ya, di belakang apa di depan itu? Oh, di belakang ya. Yang di belakang da-nya ada suku kata yang diakhiri dengan syot gitu ya. Itu kenapa disebut menjadi kata kerja tidak beraturan syot. Jadi itu sebagai kata kerja tidak beraturan syot gitu ya, teman-teman ya. Loh, ketutup dong. Kata kerja tidak beraturan syot. Jadi kata kerja tidak beraturan syot ini adalah kata kerja. Jadi kata kerja yang huruf siotnya harus dihilangkan atau diubah menjadi gitu ya, atau bisa juga diubah menjadi bukan. Jadi maksudnya yang harus dihilangkan atau diubah menjadi jika atau saat dipasangkan dengan beberapa tata bahasa. Kita ambil contoh misalnya kita mau bilang ini nata itu kan artinya sembuh ya teman-teman. Nata itu sembuh. Nata itu sembuh ya teman-teman ya. Nata itu sembuh ya. Jadi, nah kita mau bilang misalnya kalau belum sembuh gitu ya. Kalau belum sembuh. Nah, ini berarti kata sembuhnya itu akan menempel dengan kata kalau. Berarti kan di sini belum sembuh kalau gitu ya teman-teman. Berarti belumnya itu ajik, sembuh itu kan nata. Nah, kalau natanya kalaunya itu kan emion ya teman-teman ya. Jadi di sini ajik. Kalau belum itu kan berarti tidak ya, ajik an ditambahkan annya. Nah kalau ini bentuknya lampau maka dia misalnya kan gini. Kan berobat ke dokter terus kan kalau belum sembuh berarti posisinya dalam keadaan sudah dan belum sembuh gitu kan. Sekarang maksudnya tidak sembuh, tidak sudah sembuh gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang belum sembuh itu umumnya akan pakainya lampau ya. Maka dia sebelum ditambahkan si emion, dia harus ditambahkan dulu akhiran lampau. Jadi kan gini,
ajik, nata, ya kan, terus tambah dulu lampau, at-ot, baru emyon, gitu kan ya. Nah, di sini berarti ajik. Nah, si siutnya itu menghilang kenapa? Karena dipasangkan dengan si lampaunya. Jadi kata kerja yang ada akhiran siut pada saat dipasangkan sama akhiran lampau itu siutnya harus dihilangkan dan dirubah menjadi a. Jadi ajik an, natanya siutnya dibuang diganti menjadi a. Nah, a gitu ya. Jadi anna a, nah karena a itu berakhiran a itu vokal maka kita pakainya as at kan bukan ot, jadi ajik anna as gitu ya. Ajik anna as semyon, ajik anna as semyon bo 병원이 다시 가 병원에 다시 가세요 gitu ya. Nah ini kan tadi kayak di contoh kalimat itu kam기 아직 안 나왔어요 gitu kan ya, 아직 안 나왔어요 gitu ya. Gitu. Nah, jadi adik an nah as karena a sama-sama a ya teman-teman akhirnya disingkat menjadi adik an naas senyon 병원에 다시 가세요 gitu. Contohnya lagi misalnya apa ya? Kata kerja siat itu apa aja ya? Misalnya cita teman-teman, cita itu artinya membangun ya, membangun gitu ya. Membangun ini nanti Sam akan kasih listnya, Sam sekalian upload di YouTube ya, karena itu banyak sekali. Cita membangun atau menanak ya, menanak nasi maksudnya. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya teman-teman? Cita, cita itu enggak ya teman-teman ya. Contohnya berarti cita di sini, membangun rumah, membangun rumah, ya, menanak nasi. Nah, ini kan kalimat ya teman-teman ya. Kita ngakhirinya dengan aoyo dong. Jadi di sini rumah membangun. Rumah itu kan jib ya kan, jiber, cita. Nah, kayaknya udah sampai bang. Bentar, kira-kira jam simannya? Iya, iya betul. Nah, bukan teman-teman. Di sini ya, kita ulang lagi ya, bentar ya. Kita ulang lagi sebentar. Kita ulang lagi. Oke, misalnya gini. Kata kerja, jadi kan yang termasuk kata kerja tidak beraturan siat itu ada pertama nata gitu ya. Nata, ini artinya sembuh. Gitu kan. Terus cita, ini artinya membangun atau menanak. Lalu di sini ada nata cita, apalagi teman-teman, nata cita, apalagi ya, sita. Nah, sita itu kan mencuci ya teman-teman ya. Ini tidak termasuk ya, ini mencuci, tapi dia tidak termasuk, bukan siat bulkyucik. Jadi memang ada yang termasuk, ada yang nggak kayak bata teman-teman tahu kan ya, bata menerima ya kan dengan geta mendengar. Getahnya masuk real bulkyucik makanya harus dirubah menjadi kan jadi diroyo ya kan. Nah kalau bata itu tidak hilang ya, digetnya menjadi real tidak tetap badayo gitu ya. Begitupun dengan sita di sini mencuci tidak termasuk bul apa siat bulkyucik. Nah kita mau bilang misalnya kita bikin contohnya membangun rumah. Misalnya adik membangun rumah, gitu kan ya. Terus kakak misalnya Rora memasak menanak nasi. Ini kan sudah kalimat ya teman-teman ya. Jadi di sini misalnya adik membangun rumah kan menjadi adik rumah membangun. Oke. Berarti adiknya itu kan dongsengi, jiber. Nah, membangun ini kan harusnya kan kita tutup pakai akhiran aoyo ya teman-teman ya. Ini bukannya jisoyo, bukan ya teman-teman. Dia harus dirubah dulu. Dongsengi, jiber, ji, i-nya diganti, siatnya dihilangkan, lalu
langsung pakaikan aoyo. Harusnya kan jioyo, harusnya kan, memang harusnya. Jadi ji siutnya dibuang karena dia berakhiran i, makanya pakainya jioyo gitu. Nah, kalau misalnya bangunnya udah bangun gitu kan, udah jadi. Kalau sekarang mungkin lagi bangun gitu ya. Nah, kalau misalnya udah jadi, maka dongsengi udah sudah membangun jibel. Ini juga sama ya teman-teman, jiossoyo. Oke. Jadi dia kalau misalnya pakai lahiran lampau juga sama, siatnya menghilang gitu ya. Apa lagi ya? 동생이 집을 지었어요 gitu kan. Kalau adik bangun rumah gitu, misalnya kalau saya pasangkan dengan 음연 gitu ya, 동생이 집을 지으면 좋겠어요 gitu. Jadi kalau ini kan rumusnya 음연 좋겠어요 itu sama ya, dia menghilang, bukan menghilang tapi berubah menjadi gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini ini jadi kata yang berakhiran siet setelah danya dibuang, dihilangkan terlebih dahulu jika dipasangkan atau dilekatkan dengan tata bahasa misalnya aoyo gitu ya, terus soyo gitu ya, terus apa lagi teman-teman, emyon gitu. Ini kan juga sama ya teman-teman ya, emyon gitu ya. Terus apa lagi, nikah gitu. Jadi kayak tadi misalnya 동생이 집을 지으면 좋겠어요. 동생이 집을 지었으니 지으스 뭐라고 해야 돼? 지었으니까 지으니까 gitu ya, karena ini juga betul gitu ya. 동생이 집을 지으니까 제가 아마도 동생 집을 sa게 될 거예요 gitu nanti ya kalau udah bangun gitu ya. So, di sini 동생이 집을 지었으니까 pokoknya diganti tuh teman-teman, langsung yang enika emion itu cuma diganti jadi ya teman-teman, tapi kalau yang lampau sama aoyo itu dihilangkan apa siatnya, langsung masuk ke aoyonya. 동생이 집을 지었으니까 다음 주부터 동생 집에서 살 거예요 gitu ya. Coba buat yang menanak nasi teman-teman, gimana Rora menanak nasi, berarti Rora 씨는 밥을 지어요 gitu ya, bukan 지어요 ya, 지어요. Rora 씨는 밥을 지었어요. Udah menanak nasi ya. Rora 씨는 밥을 지으면 저는 jadi kalau Rora menanak nasi, 저는 라면을 안 먹을 거야. Saya nggak akan makan ramen. 안 먹을 거예요. Rora 씨는 밥을 지었으면 라면 먹지 말고 그냥 babina 먹자 gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Nanti urutannya kalau siut sendiri sih kayak nggak terlalu banyak sih teman-teman. Ita itu menghubungkan ya, artinya ita ya. Ita apalagi ya? Ita, sita anici dan sebagainya teman-teman ya. Saya lagi lupa ya kurang lebih. Jadi yang namanya siut berkucik itu adalah kata kerja tidak beraturan siut, yang mana kata kerja tidak beraturan siut ini adalah kata kerja yang setelah dibuang danya itu berakhiran atau berpacim ya. Yang pacimnya adalah siut. Nah, siutnya itu harus dihilangkan atau diganti menjadi pada saat dipasangkan dengan rumus-rumus lainnya, salah satunya aoyo, atotsoyo gitu kan, emyon coketa, moonika dan sebagainya.
Termasuk juga yang ya, misalnya Jinnen gitu kan, berarti kan kode segitu ya teman-teman, kurang lebih ya. Oke, saya hapus ya. 자, 여러분 들어볼까요? 감기 아직 안 나았어요? 네, 기침이 계속 나요. 오케이, 다시 한번 들어보세요. 감기 아직 안 나았어요? 네, 기침이 계속 나요. Kan di sini ditanya sama yang tidak pakai masker, 마스크를 안 쓰는 여자는 이렇게 마스크를 쓰는 사람한테 물어봤는데 감기 아직 안 나았어요? flu-nya masih belum sembuh ya. Kalau belum itu ajik ya teman-teman. Nah kalau ajik yang artinya belum, wajib ditambahkan negasi an ya. Jadi kita nggak bisa bilang belum sembuh ya. 감기 아직 나았어요? Nggak boleh. 감기 아직 안 나왔어요. Wajib pakai an-nya ya teman-teman ya. Kecuali kalau artinya masih. Kalau masih nggak pakai an nggak apa-apa. Misalnya 지금 아직 먹어요. Sekarang masih makan. Tapi kalau belum makan, 지금 아직 안 먹었어요. Ini juga sama ya, masih belum sembuh. Berarti kan masih belum sembuh gitu kan. 그래서 아직 안 나았어요. Karena dia dipasangkan sama at-ot, maka sietnya dihilangkan ya, bukan nasassoyo tapi sietnya hilang menjadi naassoyo gitu ya teman-teman ya. Terus jawab nih 기침이 계속 나요. Ya nih batuknya terus masih terus keluar gitu ya. 자, yang kedua adalah mada teman-teman. mada. 우리 먼저 들어볼까요? 이 약을 하루에 몇 번 먹어야 돼요? 하루에 3번씩 8시간마다 드세요. 다시 한번 들어볼게요. 이 약을 하루에 몇 번 먹어야 돼요? 하루에 3번씩 8시간마다 드세요. 네, 여러분. Jadi kita belajar mada di sini. Kita lihat dulu ya konteksnya ya. Saya harus makan berapa kali dalam sehari obat ini, gitu kan? Lalu di sini disebutkan silakan makan 3 kali gitu kan? 3 kali ya. 3 kali ya kan? Per 3 kali ya gitu, per 3 kali gitu sehari. Jadi sehari itu 3 kali gitu. Haruye sebon atau haruye sebon sik sama aja teman-teman. Jadi terserah boleh pakai sik boleh enggak gitu. Siknya itu sebenarnya per 3 kali ya. Sehari itu 3 kali 3 kali gitu loh. Jadi maksudnya sehari 3 kali 3 kali 3 kali gitu loh maksudnya. Sehari 3 kali gitu. Gitu ya. Lalu 8시간마다 드세요. silakan dimakan jadi silakan dimakan 8 jam sekali gitu kan. Ya maksudnya setiap 8 jam. Jadi 8 jam udah lewat, 8 jam kemudian jadi 8 jam ada. Jadi setiap 8 jam. Setiap 8 jam yang berarti ke 8 jam ke-8-nya minum. 먹어요 gitu. Terus 8 jam lagi, udah hitungannya 8 jam, minum lagi gitu ya. Jadi mada di sini artinya setiap teman-teman ya. Setiap misalnya gini. Setiap gitu kan teman-teman kalau setiap hari gitu kan ya. Setiap apa lagi? Setiap jam gitu ya. Atau setiap orang gitu ya. Atau setiap musim panas gitu ya. Atau apa lagi? Jadi menempelnya sama kata benda ya teman-teman ya. Jadi kata benda tapi yang lebih enggak sih umum lah ya. Maksudnya enggak selalu menunjukin kata benda yang umum tapi kata benda waktu juga bisa gitu ya. Setiap misalnya setiap handphone Samsung gitu mungkin ada ada fitur ini gitu ya. Nah, setiap hari itu kan nal ya teman-teman, setiapnya itu mada. Oke, jadi setiap hari itu adalah 날마다 운동을 날마다 30분씩 gitu. Jadi setiap hari itu per 30 menit lah ya.
Jadi setiap hari itu 30 menit lah gitu. 30분씩 운동을 해요. 왜요? 건강을 위해서. Nah, setiap jam berarti jam itu kan sigan, setiap itu mada ya kan? Jadi gimana ya Rabun? Sigan mada. Sigan mada berarti artinya tiap sigan mada nggak bisa begini doang. Misalnya han sigan mada, han sigan mada setiap 1 jam, han sigan mada 먹어요. Gitu ya. Jadi Mutia itu setiap jam pasti makan gitu ya. Gitu ya. Setiap orang berarti orangnya apa? Sarang. Setiapnya orang. Mada ya kan? Kita bisa bilang misalnya setiap orang mau saramada ongkyogi hadallah. Setiap orang itu sifatnya berbeda ya. Saramada kongang sangkega 똑같지 않아요 ya kan? Tidak sama. Setiap musim panas nih teman-teman, setiap musim panas. musim panas apa? 여름 ya, 여름마다. 저는 여름 너무 더워서 더워서 여름마다 apa namanya kita bilang teman-teman 물놀이를 해요. Jadi main air gitu ya, ke tempat main air. Waterpark gitu kan. Misalnya 여름마다 애들이랑 gitu ya. dengan anak-anak 애들이랑 물놀이를 하러 파크에 가요. Gitu ya. Nah, setiap handphone Samsung berarti Samsung 핸드폰마다 이 기능이 꼭 있어요. Di setiap handphone Samsung pasti ada fitur ini atau fungsi ini gitu ya. 여러분 그렇게 어렵진 않아요. 우리 이제 대화를 들을 시간입니다. 대화를 들어볼까요? 네. 아니에요. 아직. 자, 여러분 pertama lihat dulu 이거 여러분들이 들을 어휘들이에요. 알아볼 대화들이 어휘들이에요. 자, 여러분 어떻게 오셨어요? Itu artinya kita bisa artikan si 어떻게 오셨어요 ini artinya ada keperluan apa gitu ya, bergantung konteks ya, ada keperluan apa gitu atau ada yang bisa dibantu. Jadi itu sering dipakai oleh orang yang misalnya menjual jadi pada petugas di sebuah toko gitu ya yang memang menawarkan barang gitu ya, ada yang bisa dibantu gitu kan, atau misalnya pas lagi ke kantor polisi gitu kan, ini artinya jadi 어떻게 오셨어요 gitu kan, ada urusan apa nih gitu kan, ada urusan apa ke sini gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia dipakai oleh apoteker, ada tiba-tiba ada yang datang terus apotekernya bilang 어떻게 오셨어요? Itu berarti kita bisa bilang cari obat apa gitu loh ya. Atau ada keperluan apa ke sini gitu ya. Jadi apanya yang sakit seperti itu. Sokdo ancota itu artinya apa teman? Sokdo ancota itu artinya lambung juga tidak enak gitu kan. 어떻게 했었어요? 제 배가 너무 아파요. 속도 안 좋았고요. 속이 너무 안 좋아서 더 하고 싶어요. 더 하고 싶어요. jadi karena lambungnya nggak enak banget, jadi selalu ingin muntah gitu kan. Terus ditawarin, 그러면 이거 이약 드셔보세요. kalau gitu silakan coba makan obat ini. 이약은 식후 haru에 3번씩. jadi obat ini silakan dimakan setelah makan gitu ya. sehari itu 3 gitu kan. 그래서 이약을 한번 드셔보세요. 식후 하루에 식후
sebon ya gitu kan ya. Haru에 식후 세번. Jadi dalam sehari setelah makan sebon 드시면 돼요. Ya silakan atau cukup dimakan 3 kali setelah makan dalam sehari gitu ya. 그리고 이 약을 이틀만 드셔보세요. jadi 이틀만 드셔야 해요. jadi dimakannya 2 hari aja ya. 이틀 정도 계속 안 나았으면 다시 이틀 정도 안 나오면 atau 안 나았으면 gitu ya. 안 나왔어요. 다시 병원에 가야 돼요 gitu kan. jadi ditarani sama apotekernya kalau belum sembuh juga 이틀 정도 안 나왔으면 병원에 가야 할 것 같아요. gitu. 가야 될 것 같아요. 좋아요. 자, 여러분 대화를 들어보세요. 어떻게 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 3번 8시간마다 드시면 돼요. 네, 얼마지요? 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 다시 한번 들어보세요. 어떻게 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 3번 8시간마다 드시면 돼요. 네, 얼마지요? 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 좋아요, 여러분. 좀 알아볼까요? 1번, 5번까지 여러분 다 대답해줘야 될 문항들입니다. 자, 여러분 먼저 약사, 아포테크로 해주고 선생님 나나로 할게요. 자, 지금 시작할게요. 어떻게 하셨어요? 속도 안 좋으세요? 언제부터 아프셨어요? 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 3번, 8시간마다 드시면 돼요. 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네, 이제 바꿔요. 여러분 약사로 해주고 선생님 나나로 할게요. 시작. 배가 아파서 왔는데요. 네, 속도 안 좋고 또 할 것 같아요. 어제 저녁부터 계속 아파요. 네, 얼마지요? 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 그래요. 자, 여러분 보세요. 선생님 한번 해석을 해볼게요. 해석해 줄게요. 어떻게 하셨어요? Di sini berarti artinya ada yang bisa dibantu gitu ya. Kita bisa ini konteks tebal banget ya teman-teman. Jadi otot SSI itu ada yang bisa dibantu atau cari apa gitu ya. Atau cari obat apa juga nggak apa-apa ini diterjemahkan karena otot SSI itu adalah menanyakan untuk apa ada si orang ini datang gitu kan. Bega apa soalnya oh iya saya kesini karena perut saya sakit nih gitu kan ya. Terus ditanya lagi sama apotekernya, lambungnya juga nggak enak ya gitu ya. Kenapa dia pakai seo? Karena ini sonim ya teman-teman. Jadi nggak pakai sok tuh anjo ayo anio. Kenapa? Walaupun dia lebih muda, tapi karena dia adalah tamu, jadi pakai seo ya. Oke, nih sok tuh anjo tuh hal kok kata iya lambungnya juga nggak enak kayak apa kepinginnya kelihatannya pengen muntah gitu loh.
언제부터 아프셨어요? Ini juga bentuk honorific ya, bukan 언제부터 아팠어요, enggak, karena dia 손님 ya, pelanggan ya, customer. Sejak kapan sakitnya? 어제 저녁부터 계속 아파요. Iya ini sakit terus dari kemarin malam gitu kan. 그럼 이약을 한번 드셔보세요. kalau gitu coba bukan 먹어보세요 ya teman-teman. Sekali lagi dia sonim ya. Kalau teman-teman memperlihatkan orang untuk makan dan orang itu lebih tua dan baru kita temui walaupun masih muda, silakan teman-teman bilangnya 드셔보세요. Silakan coba dimakan. Silakan coba dimakan sekali dulu obat ini gitu kan. Siku itu setelah makan, sebon 3 kali, terus cukup dimakan gitu. Tinggal dimakan, cukup dimakan, boleh dimakan setiap 8 jam. Setiap 8 jam. Iya berapa ya gitu kan, 5.000 gitu kan. Jadi minumlah obat ini, coba minum disyobohiku, cobalah minum sekitar 2 hari obat ini, kredu, tapi jika sudah demikian gitu ya, annaumyon tidak sembuh gitu kan, pergilah ke rumah sakit. Ya baik, 안녕히 계세요. 그래요 여러분, tolong dijawab ya. 자, 이제 우리 yang masuk ke Malhagi 2 ya teman-teman. 자, 들어보세요. 요즘 이가 계속 아파요. 치과에 가보는 게 어때요? 다시 한번. 요즘 이가 계속 아파요. 치과에 가보는 게 어때요? Yojem iga kesok apa ya? Belakangan gigi sakit terus nih gitu kan. Ini nenge oteo itu artinya menyarankan ya bagaimana kalau begini gitu ya. Ini sama aja dengan mau omyon oteo gitu. Chikoe kabomion otelkayo, chikoe kabomion oteo. Jadi nenge oteo itu sama dengan mion oteo. Jadi dipakai untuk menyarankan ya gitu ya. Bagaimana kalau pergi ke mana gitu. Bagaimana kalau melakukan ini gitu ya. Yuk kita misalnya buat contoh di sini. Bagaimana kalau coba olahraga gitu kan. Mungkin dia sudah badannya tidak enak gitu ya. Nah disarankannya coba olahraga atau badannya sudah gemuk gitu. Nggak usah ikut diet, jangan diet. Gimana kalau coba olahraga gitu ya. Atau di sini misalnya apa ya teman-teman mau belajar bahasa Korea gitu kan. Terus caranya bagaimana kalau belajar di UNAS gitu ya, di UNAS gitu, nah sebagainya ya. Kita lihat di sini kan berarti, jadi ini kan bagaimana coba berarti olahraga, coba kalau bagaimana. Jadi kalau bagaimananya itu yang artinya non-GOT ya teman-teman ya. Jadi kita bisa artikan nenge oteo itu dengan artinya bagaimana kalau ya. Jadi nenge oteo itu menempel, itu menempel dengan kata kerja ya. Jadi kata kerja konsonan ke gitu ya, konsonan ke, vokal ke gitu ya, plus nenge oteo. Jadi di sini olahraga coba bagaimana gitu kan. Olahraga undong hada, danya dibuang karena pakai coba berarti undong he kalau bagaimana ya Pak nenge oteo gitu. Nih gerul kayo gitu. Apa iya ya coba aja ya gitu. Bagaimana kalau belajar di UNAS? Berarti kan UNAS di belajar kalau bagaimana gitu kan ya. Berarti UNAS에서 공부하는 게 어때요? gitu. Gampang ya teman-teman ya. Banyak ya. 핸드폰이 고장이 났어요. 어떡하죠? 그냥 새로 살까요? gitu kan. Aduh, rusak nih apa beli yang baru aja ya? 왜 새로 사야 돼요? 돈 아까워요. ngapain harus beli baru? Sayang gitu kan. 수리센터에 삼성 수리센터. Jadi Samsung 수리센터 itu artinya apa namanya customer service ya. Samsung 수리 센터에 가보는 게 어때요? 센터에 가보는 게 가보는 게 가보는 게 어때요? gampang ya teman-teman ini mah ya. 가보는 게 어때요? 좋아요 gitu ya.
skip ya teman-teman ya kalau nggak terlalu suka ya. Suka deh, itu susah ya. Oke, dilanjutkan di sini agirohada. Nah, girohada ini artinya memutuskan ya teman-teman, memutuskan gitu ya. Jadi kita bisa pakai kata si memutuskan ini pada saat kita punya satu target ya. Misalnya untuk apa-apa, misalnya musul hagi wieso, musul giroheo gitu ya. Nah, di sini girohada artinya memutuskan ya. Kita dengerin dulu ya sebentar ya teman-teman ya. 이번 주말에 뭐 해요? 유진 씨랑 영화 보러 가기로 했어요. 다시 한번 들어보세요. 이번 주말에 뭐 해요? 유진 씨랑 영화 보러 가기로 했어요. Ditanya kan, akhir pekan ini akhir pekan ini melakukan apa? Oh, aku memutuskan pergi untuk menonton bersama dengan Eugene gitu ya. Misalnya apa teman-teman? Misalnya kita buat gini. Misalnya apa ya? Misalnya untuk menjaga kesehatan, saya memutuskan berolahraga 1 hari 30 menit gitu ya. Nanti di sini kan jadi kata kerja. Jadi kalau teman-teman misalnya memutuskan misalnya kata kerja gitu ya. Ini bahasa Korea berarti kata kerja. Mau konsonan, vokal terserah ya, nggak ada masalah di sini. Giro hada gitu ya. Umumnya karena sudah memutuskan menjadi giro hesoyo gitu ya teman-teman ya. Giro hesnida atau giro hesoyo. Nah, di sini kita buat kalimatnya coba teman-teman. Untuk menjaga kesehatan berarti kesehatan menjaga untuk gitu kan. Saya 30 menit gitu kan. 1 hari 30 menit berolahraga memutuskan. Jadi konggang을 menjaga itu 유지하기 untuk di sini 하기 위해서 ya. 유지하기 위해서 저는 하루에 30분씩 gitu ya per 30 menit ya. 운동을 하기로 했어요. gitu. Apa lagi teman-teman ya? Untuk belajar bahasa Korea gitu. Nah, jadi untuk kuliah di Korea, saya memutuskan belajar bahasa Korea di UNAS gitu ya misalnya. Tapi di sini Korea di kuliah untuk saya UNAS di Korea bahasa belajar memutuskan. Berarti di sini 한국에 유학하기 위해 저는 나시오날에서 배우기로 했어요. Gitu ya teman-teman ya. Gampang kan teman-teman ya? Tidak terlalu susah ya. Ini tidak saya melanjutkan ya karena teman-teman pasti udah bisa. 여러분은 Sam tanya, 여러분은 ini Sam. 여러분은 한국어 능력을 늘리다 itu artinya meningkatkan ya. 늘리기 위해 berarti untuk meningkatkan kemampuan bahasa Koreanya 무엇을 하기로 했어요? Memutuskan untuk bagaimana? Nah, terus ada yang jawab misalnya 누구지? 예를 들면 민호 misalnya di kelas saya 저는요 선생님 저는요 한국어 능력을 늘리기 위해서 하루에 10개씩 단어를 외워요. gitu. 외우기로 했어요. Saya memutuskan untuk menghafal 10 kata gitu ya. 10 setiap
setiap hari ya gitu. 하루 10개씩 단어를 외래요. 하루 10개씩 새 단어. kosakata baru. Jadi memutuskan untuk menghafal kosakata baru per 10 kosakata baru setiap harinya. 그렇게 어렵진 않죠, 여러분? 어렵지 않으니까 바로 넘어가겠습니다. Nah, ini adalah kosakata yang 여러분 들을 거예요, gitu ya, selama mendengarkan 대화. 자, 기운 없다, 기운이 없어요. 여러분도 기운이 없은 적이 있었죠? gitu. 여러분 pasti pernah juga tidak bergairah. 보통 언제쯤 기운이 없어요? 숙제가 많을 때, pada saat banyak PR 기운이 없죠? 선생님도 일이 많으면 기운이 없어요. 보통 기운이 왜 없어요, 여러분? 너무 피곤하면 기운이 없을 거예요. 기운이 없을 수 있어요. 그래서 여러분 웬만하면 피곤하지 않게 중간에 쉬엄쉬엄 하세요. jadi 중간에 쉬었다가 하세요. jadi di tengah-tengah istirahat terus lanjut lagi 선생님처럼. 그래서 여러분 우리 언제 기운이 없어요? 피곤할 때. 너무 피곤하면 기운이 없어요, 여러분. 그리고 너무 피곤하면 gitu kan 기운도 없고 입맛도 없어요. Kalau udah letih banget berarti tidak bergairah juga, tidak bertenaga atau tidak nafsu makan ya, 여러분. nafsu makan 없어요. tidak ada nafsu makan ya, teman-teman. tidak ada nafsu makan. 자, 여러분. 우리 기운이 없어요. 너무 피곤해요. 그래서 기운이 없고 입맛도 없어요. 네, 그래서 여러분 건강이 안 좋아요 라는 뜻이에요. jadi artinya teman-teman 건강이 안 좋아요. 그래서 건강을 위해서 여러분 특별히 무엇을 해야 해요? apa yang harus teman-teman lakukan untuk kesehatan? 네, 여러분 운동을 아마 할 수 있어요. 건강을 위해서 우리가 할 수 있는 일은 뭐예요? 운동을 해요. 아니면 건강한 음식을 먹어요. 그렇죠? 네, 우리 건강이 좋으면요, 기분도 좋을 거예요. 네, 기분도 좋고, 네, 그래요. 그리고 스트레스 풀리다 있어요, 여러분. 스트레스 풀리다. 스트레스 풀리면 기분이 당연히 좋겠죠? Kalau stresnya hilang, perasaan hati juga senang. Ya. 여러분은 지금 직장에 다니는 사람들이니까 당연히 스트레스가 많아요. 스트레스를 풀어야 돼요. Kalau stres pulida itu stresnya hilang. Kalau stres pulida itu artinya menghilangkan stres. 여러분 스트레스가 많은 사람들이니까 이제 스트레스를 풀어야 돼요. 그래서 어떻게 풀어야 해요? 여러분 여행을 한번 해보세요. 너무 가까운 외국까지 갈 필요가 없고 그냥 가까운 여러분 사는 곳에서 가까운 여행지, tempat wisata 여행지 가보고, 네, 여러분 여행을 갔으면 스트레스도 풀릴 거예요. 스트레스 풀리면 어떻게 되겠어요? 기분이 당연히 좋겠죠. 그래요. 네, 여러분. 그다음에 회사 근처가 있어요. 회사 근처. 회사 근처에 bisa 회사 근처 헬스장. Mereka disebut di sana 헬스장 ya teman-teman ya. Kalau kita bilang apa ya? apa tuh namanya teman-teman gym ya. gym itu disebut dengan 헬스장. 회사 근처에 헬스장이 있으면 여러분 집에 가기 전에 헬스장 잠깐 들르고 30분씩 운동을 하고 집에 가는 게 좋아요, 여러분. 집에 가는 게 어때요? 지금 여러분 건강이 좀 안 좋아요. 왜 안 좋아요? 운동이 너무 부족해요. 그래서 운동을 해야 해요. 근데 운동을 어떻게 해요? 집 근처에 운동할 수 있는 곳이 없어요. Tidak ada tempat buat olahraga. 그러면 회사 근처에 헬스장 있으면 헬스장에 일단 신청하고 하루에 일주일에 두 번, 네, 그러니까 일주일에 두 번, 한 번에 30분씩 하면 건강을 지킬 수 있어요, 여러분. 건강을 유지할 수 있어요. 여러분도 선생님이랑 운동을 같이 할래요? 같이 할래요? 운동을 바른한 olahraganya? 네. 자, 여러분 다시 한번 건강을 지키기 위해서 힘들어도
운동할 시간네요. jadi luangkan waktu untuk olahraga. 운동할 시간을 한번 내보세요. 운동할 시간을 한번 내보세요. 운동을 할 시간을 내보고 내서 여러분 그 운동을 꾸준히 itu dengan konsisten ya. 꾸준히 하면 여러분 건강을 유지할 수 있겠습니다. 네, 여러분 자 다음 우리 이제야 대화를 다시 들어보겠습니다. 자, 잘 들어보세요. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 네, 다시 한번 들어보세요. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 네, 여러분 잘 들었나요? 그렇게 계속 들어보고 싶으면 이 선생님 영상을 몇 번, 뭐라고 해야 되나, 여러분? 100번 하세요. 알겠죠? 자, 이제 우리 읽어볼까요? 선생님 민수로 먼저 하고 여러분 아키라로 한 다음에 다시 처음부터 읽어서 여러분이 그때 민수로 해주고 선생님 아키라로 할게요. 알겠어요? 자, 이제 먼저 선생님 이제 먼저 할게요. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 자 이제 여러분 민수로 해주고 선생님 아키라로 할게요. 하나, 둘, 셋. 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 그래요? 어디에서 하는데요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 자, 여러분 볼게요. 선생님 해석해 줄게요. Akira, kenapa kamu kok nggak bergairah gitu, nggak bertenaga? Nggak tahu nih, belakangan terus letih dan apa nggak ada nafsu makan gitu. Kalau begitu, bagaimana kalau coba olahraga? GOTO dan GOTO kita udah belajar tadi ya. Minsu, untuk kesehatan ada olahraga yang secara khusus dilakukan gitu kan? Oh iya, saya setiap pagi olahraga berenang loh gitu kan?
Jadi apa namanya, perasaan juga senang, terus stresnya juga hilang gitu kan. Oh begitu, ini Hanandeonya di sini Suyong ya. Di mana berenangnya gitu kan? Oh, saya berenang di swimming pool yang ada di sekitar kantor gitu ya, perusahaan gitu. Minggu depan Jiho juga memutuskan untuk ikut loh gitu kan. Jadi Giro Henende gitu ya. Jadi Giro Hada itu belakangnya bisa diikuti dengan rumus yang lain ya. Giro Hesemion juga boleh, Giro Henende juga boleh. Kalau Giro Hesemion artinya kalau sudah memutuskan ya Giro Hesemion gitu ya. Kalau sudah memutuskan ya jalankan. 뭐 운동하기로 했으면 꾸준히 운동을 해야죠. Jadi kalau sudah memutuskan untuk olahraga ya jadi yang teratur dong. 운동을 하기로 했으면 꾸준히 운동을 해야죠 gitu. 기로 했는데 itu berarti bisa tapi ya gitu. 저는 운동을 하기로 했는데 회사 일로 시간이 너무 없어요. 그래서 운동도 꾸준히 안 하고 있어요. Ya saya sih udah mutusin buat olahraga tapi karena pekerjaan kantor akhirnya saya juga bisa teratur olahraganya gitu ya. Nah, di sini berarti artinya apa? Mulai minggu depan juga Jiho memutuskan untuk ikut berenang bersama lo gitu kan. Akhirnya mau juga nggak gitu kan? Mau berenang juga nggak gitu? Mau ikut berenang bersama juga nggak gitu? Oh iya deh gitu kan. Saya juga luangkan waktu terus saya coba ke sana ya gitu. Oke ya, 여러분. 대답해 주세요. 자, 여러분 한국에서 병원에 가봤습니까? 여러분 udah pernah ke rumah sakit Korea belum? 선생님 ya, 아까 이야기를 했지만 지난주 수업에서 이야기를 했지만 선생님 한국에서 한 8년 정도 있었어요. 네, 내과도 가봤고 이비인후과도 가봤고 jadi apa namanya internis juga udah pernah ya. Sarangnya 내과 itu internis ya. internis도 가봤고요. 이비인후과 itu THT도 가봤고요. angkua는 dokter mata tuh 가봤고요. Ini apa nih nggak kedengar nih? Oh, Cigua ya, ke dokter gigi juga ya, karena waktu itu anak saya giginya patah, 그래서 애기 선생님 아들 데리고 지구와도 갔었고요. 그리고 정형외과 ini ortopedi는 안 가봤어요. ortopedi는 안 가봤고요. 피부과도 가봤어요. Jadi apa namanya klinik kulit ya, 다 가봤는데 정형외과만 아직 안 가봤네요. 네, 자 여러분. 우리 지금은 대화를 들을 건데 어떤 여자가 병원에 병원에 가서 apa ya entah ke nekwa entah ke jiwa ya jadi 병원에 가서 의사 선생님이랑 dengan dokter 의사 선생님이랑 상담하는 상담하는 itu artinya berkonsultasi ya 상담하는 대화를 들을 거예요. 잘 들어보세요 여러분. 잘 들어보고 우리 이거 한번 답해볼까요? 이거 같이 해요 여러분. 이거 같이 하고 tapi pertanyaan yang di berikutnya 선생님이랑 같이 하지 않아요. 여러분은 혼자 해야 돼요. 알겠죠? 자, 이제 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 해보세요. 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 다시 한번 들어보세요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서 오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네.
네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 해보세요. 아, 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 여러분. 자, 우리 이거 답해볼까요? 여자에 대한 설명으로 맞는 것을 고르세요. 사흘 전부터 아팠습니다. 맞아요, 여러분? 이 병원에 처음 왔습니다. 내일 병원에 다시 와야 합니다. 언제부터 아팠죠, 여러분? 1번 아니에요, 1번? 왜 이래, 정말. 여자의 증상으로 맞지 않은 것을 고르세요. Pilihlah yang tidak sesuai dengan gejala ya perempuan ini. Apa ya, 여러분? 열이 나요, 여러분? 3번 맞는가? 우리 한번 봅시다, 여러분. 선생님도 아까 잘 듣지를 못해서 집중하지 쌤다리 nggak konsentrasi dengerin. 자, 우리 볼까요, 여기? 자, 여러분. 선생님 읽을 거예요. 여러분 들어보고 나중에 여러분 이 동영상을 들을 때 이거 읽어보고 싶어요. 선생님 동영상을 잠깐 멈추고 읽어보세요. 읽기 연습을 하세요. 알겠죠? 자, 여기 어서 오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐 기다리세요. 기다리세요. 잠깐만 기다려주세요. 네. 켈리 씨 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 해보세요. 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네, 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약 잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네, 내일도 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 자, 여러분, 오케이. 오케이. 자, 여러분, mana tadi? 뭐야? Kok lanjut sih? Harusnya mundur dong, ya enggak? 자, 여러분, jawabannya yang mana, 여러분? 답을 뭐예요? 4일 전부터 아팠습니다. 아니에요. 내일 병원 다시 와요? 아니에요. 이거 맞아요. 이 병원에 처음 왔습니다. 네, 처음이에요. 이 병원 처음이에요? 네, 처음이에요. 아까 그렇게 했죠? 켈리 씨는. 자, 이게 뭘까요, 여러분? 열이 나요? 아니에요. 증상으로 맞지 않는 것을 뭐예요, 여러분? 기침 이거 아니에요. Nggak batuk ya, teman-teman ya. 그래요. 자, 이제 답되었어요. 답했어요, 우리. 자, 이거 보세요. 간호사 itu perawat. 간호사nya 이렇게 말해요. 어서 오세요. silakan masuk. Datang di rumah sakit ini baru pertama kali ya? Iya, pertama kali. Kalau begitu, silakan tulis nama dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian mohon tunggu sebentar ya. Nih. Kanosanya perawatnya panggil Ibu Seli, silakan masuk. 어디가 아프세요? Apa yang sakit nih gitu kan? Apa yang sakit nih gitu kan? Oh, ini apa sih namanya? Saya demam gitu kan. Yol nada itu artinya demam ya teman-temannya. Terus tenggorokan juga sakit banget gitu kan. Keresoyonya itu apa? Begitu ya. Sudah dari kapan begitu gitu ya. Begitu itu maksudnya 열도 나고 목도 많이 아팠어요. 그래서 언제부터 열도 나고 목도 많이 아팠어요? gitu kan. 이틀 전부터 아팠어요. jadi sakitnya sudah 2 hari dari sejak 2 hari yang lalu. Ya udah
coba gitu, 해보세요. coba gitu kan. Terus si Kelly, wah Mok itu tenggorokannya ya, wah tenggorokannya sakit banget, tenggorokannya bengkak nih gitu, bengkak banget gitu kan. Batuk nggak gitu, Gici mana Seo? Kenapa pakai Seo? Karena dokter itu melayani pasiennya ya. Wah, melayani pasiennya ya, jadi pakainya yang honor Seo gitu kan. Oh, 네 기집은 안 하는데 콧물이 나요. batuk sih enggak dok gitu kan. Tapi ini nih meler terus nih pilek gitu kan. Belakangan kamgi yuheng이에요. Belakangan lagi musim loh gitu. Jadi lagi musim pilek nih gitu kan. Yaudah minum dulu obatnya dengan baik. Terus banyak minumlah gitu ya, banyak minum, sering-sering minum air hangat gitu. Kenapa dia pakai deseo? Dokternya bukan mau geseo karena sekali lagi Kelly itu adalah pasiennya, jadi harus disopankan ya. Neil tuh waya hanayo gitu kan, pakai bahasa bahasa halus nih ya, akhirannya harusnya kan boleh Neil tuh waya heo boleh, tapi Kelly pakai yang bahasa yang lembut gitu ya, pakai akhiran yang lembut. Apakah saya harus datang lagi dokter besok? Oh enggak gitu kan, udah minum aja dulu obatnya. Naci anemon gitu, naci anemon kete dasyur. Jadi kalau tidak sembuh silakan datang lagi ke sini. Di teman-teman lihat ya, si Nata ini kan kata kerja tidak beraturan siut ya. Kalau tadi misal ditambahkan sama ot itu siutnya hilang, kalau ditambahkan sama ji itu tidak hilang ya. Jadi tidak semua siutnya itu harus diganti a atau berubah menjadi gitu ya. Dihilangkan atau diganti menjadi jika dipasangkan dengan semua tata bahasa yang ada gitu ya, yang memang cocok dengan ini. Jadi tidak semua dihilangkan beberapa saja. Salah satu beberapanya itu sudah yang tadi saya menjelaskan di depan ya teman-teman ya. Nah kalau untuk di pasangan J itu umumnya dia akan hilang pada saat dipasangkan dengan apa namanya akan hilang apabila dipasangkan dengan rumus yang diawali dengan vokal ya kayak tadi 음연, 으니까 ya kan atot kayak aoyo gitu ya. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 이바이 terima kasih. Jangan lupa ya 여러분 잊지 마세요. 이거 불어야 돼요. 알겠죠? 자, 여러분 우리 마지막 듣기를 들을 겁니다. 자, 먼저 다음은 무엇에 대한 기사입니까? berikut ini artikel tentang apakah gitu kan 88세의 나이로 머라톤 42 42.195km 완주 gitu ya. Jadi ini adalah artikel tentang seorang apa nih? Wah, dia mencapai garis finish wanju itu artinya sampai di garis finish ya. Dengan maraton dengan panjang maraton 42 kilo. Wow, 42,19 kilometer ya. Nah, Kim In-chang ini menang dengan usia 88. Wow. 88 menang sampai maraton sampai finish gitu ya. 세계에서 가장 빠른 90도 할머니 60m를 280초에 달립니다. Wow, jadi seorang nenek-nenek mencetak rekor ya di dunia adalah nenek dengan nenek tercepat ya, nenek tercepat dengan usia 90 tahun. Nenek tercepat dengan usia 90 tahun di dunia gitu karena berlari dengan kecepatan 28,6 detik dalam 60 meter. Wow, 60 meter berlari 60 meter selama 28,6 detik. Wow. Ini ternyata harmoninya dari Miguk New York ya. Namanya Aida Killing. Wah. Umurnya berapa ya, 여러분? 95세. Wow. Oke, 여러분. 잘 듣고 민간에 알맞은 말을 쓰세요. Silakan didengarkan sambil didengarkan 여러분 coba isi ini ya. Lalu di sini pilihlah yang sesuai dengan penjelasan orang ini. Jadi 여러분 akan mendengar satu wawancara gitu ya. 여러분 일단 어떤 기자 itu artinya wartawannya. 어떤 기자와 어떤 마라톤 선수 우승한 yang menang ya 우승한 완주한 마라톤 완주한 어떤 선수와 이렇게 인터뷰를 하는 그 대화를 들을 거예요, 여러분. 잘 듣고 그 선수에 대해서 잘 들어야 돼요.
그 선수에 대해서 무엇을 이야기하고 있는지 잘 들어야 돼요. 왜요? 여러분 그거를 선수에 대해서 그 선수에 대한 얘기를 잘 들어야 이 문제를 답할 수 있어요. 알겠어요? 자, 지금 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 지금 막 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김인창 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 것 축하드립니다. 네, 감사합니다. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? 네, 마라톤은 이번이 처음입니다. 연세가 88이신데 정말 대단하십니다. 지금 잠깐만요. 미안해요. 미안해요. 기분이 어떠십니까? 정말 좋습니다. 더 달릴 수 있을 것 같은데요. 평소에 운동을 많이 하십니까? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. 20년 동안 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. 식사는 어떻게 하십니까? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? 특별히 먹는 음식은 없고 너무 짜거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. 네, 여러분 잘 들었죠? 잠시만요, 여러분. 잠시만요. 아직 괜찮은데. 자, 여러분, 그러면, 뭐야. 네, 여러분, 선생님 배터리가 떨어질 것 같아서 빨리빨리 할게요. 자, 이거는 남자는 아침마다, 여러분, 아침마다, 그쵸? 2시간씩 운동을 합니다. 자, 2번은요, 네, 마라톤 대회에서 여러 번 참가해봤습니다. 아니에요. 처음이에요. 건강을 위해 먹는 특별한 음식이 없어요. 그런데 찬 음식이나 매운 음식을 잘 안 먹어요. 그도야 먹지 않습니다. 그래서 2번은 맞아요. 왜요? 참가한 선수 중에 di antara atlet-atlet yang ikut serta 나이가 가장 많습니다. 여러분. 아까 들었죠? 할아버지 목소리예요. 자, 빨리빨리 할게요. 잠깐만요. 자, 여러분. 지금 막 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김인장 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 것 축하드립니다. Oke. Sekarang kita sekarang baru saja maraton kompetisi maratonnya ya, lomba maratonnya selesai. Dalam kompetisi dalam perlombaan kali ini di antara atlet-atlet yang ikut serta kita akan mencoba bercerita gitu, ngobrol dengan Kim In Chang yang mana peserta partisipan yang paling tua di dalam atlet yang berpartisipasi kali ini. Apa kabar naik kakek gitu ya. Kami ucapkan sekali lagi kami ucapkan selamat Anda telah berlari sampai finish gitu ya. 네, 감사합니다. 네, kakek tadi ya. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? Apakah ini pertama kali Anda mengikuti maraton? 네, 마라톤 이번에 처음이다. Iya, saya pertama kali maraton ini adalah yang pertama kali buat saya gitu. 연세가 88살인데 정말 대단하십니다. Wah, Anda luar biasa hebat ya.
Padahal umurnya itu udah 88. Jadi umur Anda udah 88 tahun tetapi Anda luar biasa hebat ya. 지금 기분이 어떻습니까? Bagaimana perasaan Anda kali ini gitu. 정말 좋습니다. Wah, senang sekali. 또 달릴 수 있을 것 같은데요 gitu. Kayaknya saya masih bisa lari lagi tuh gitu kan. 평소에 운동을 많이 했습니까? Apakah dalam keseharian Anda sering berolahraga? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. Saya setiap pagi berolahraga 2 jam gitu ya. 20년 동안 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. Karena saya terus-menerus selama 20 tahun berolahraga, makanya saya sepertinya sehat begini gitu ya. 식사는 어떻게 하십니까? Bagaimana dengan makan Anda? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? Apakah ada makanan yang secara khusus Anda makan gitu untuk kesehatan? 특별히 먹는 음식은 없고, nggak ada sih makanan yang secara khusus saya konsumsi ya. Saya cuman 너무 짜거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다. Makanan yang asin banget terus yang pedas banget saya tidak terlalu doyan gitu ya makannya gitu ya. 네, 다시 한번 축하합니다. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat sekali lagi gitu ya, 여러분. 자, 여러분, kalau untuk yang bab 11 ini PR-nya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Sekali lagi, Sam itu selalu untuk 3 minggu ya dari minggu 4 ke 5 sama minggu yang sekarang ini 4, 5, 6 ini kan 9 ya teman-teman, ini 10 ya kan 11. Ini bab 9, ini bab 10, ini bab 11. Jadi saya cuma kasih yang teman-teman wajib kerjakan itu adalah menjawab pertanyaan semua yang ada, pertanyaan esai kayak gini ya teman-teman ya, pakai mulut ya nanti balheo di Flipgrid saya kasih roomnya. Teman-teman itu wajib menjawab yang ada di 구과, 10과, 11과에 있는 모든 질문들에 꼭 대답해야 돼요. Nah, satu lagi yang presentasi adalah yang nomor 5 ini, saya mudah terangkan di video yang bab 10 ya. Jadi teman-teman menjelaskan makanan yang disukai dan makanan yang tidak disukai gitu ya. Alasannya kenapa. Jadi sebenarnya hanya perlu 5 ujaran aja sih. Saya di antara makanan ini, saya paling suka ini karena ini. Di antara makanan ini, saya paling suka ini karena ini gitu ya. Jadi cuma 5 kali ngomong, 6 kali bikin kalimat aja sebenarnya sudah cukup. 자, 여러분, 이제 10일과 수업도 선생님 여기까지 마치겠습니다. 여러분, 끝까지 선생님 수업을 잘 들어줘서 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 와살라무알aikum warahmatullahi wabarakatuh.